Kulumkalam Shogotano PTV Tripura News Angkok Brokokma Purina Eva Faditini Nico Brokokman Lena Hano High Leher Patimungo Kirimashin Shaka Shago Belakino Dukumanka Koroksa Bike Motonai Patimung Bishalgor Amchayo Krakshali Dipojora Hano High Shalgor Bypass Chandranagor Chomuni Wakungsa Battery by Jolinai Tom Tom Te Bike Ni Buskante Dadak Shidake Kirimashin Shal Leher Patimung Patitanga or Patimungo Shago Belakino Dukumanka Bike Motonai Koktuma Mane Patimung Thayo Kaprum Failega Bishalgor Horbotanai Tangbrekni Brindiarok Patimung Thayo Fai Shok Baike Borok Shago Dukumanai Bike Motonai no Aroni Tishawi Bishalgor Bukaste Shakham Nogotalang Thanga Bini Condition Belakino Hamia Naimutang Bodorok or Patimunoti Kasha Mamla Yagonawi Jetremungo Onkorzak Bureau Report BTV Tripura News খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা গেলাম যে দেখলাম যে একটা অটো ইলেকট্রিক অটো এবং একটা বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে এখানে একজন বাইকার হয়ে নারায়ণ ভৌমিক তাদের গুরুতর অবস্থা Teleamura 580 kg ni kebangkuk rang morok ni sidikran romui chasamung mangkha naimutang bodolrok abo bai baksa malkhung khungsa bai khoroksa fekjaknai mani yaktun khlainai nyobo romui mankha Mungia Gami Thanani OC Shones Debor mani tui fang bai Teleamura bukhasini khungnui thayo chechemung khlai 580 kg ni sidikran romui chasamung mangkha naimutang bodolrok patimungno tui unanglai khungnui thai champlaibari te uttor moharani amchayo o amchairogo chechemung khlai 580 kg ni sidikran romui mankha Jotowui Naimutang Bodolrok Amobai Baksha Kungnui Rang Morok ni Malkung Khobui Khoroksa Fekjaknai Mani Falnai Romi Mankha Naimutang Bodolrok Puila Champlaibari Amchaini 219 kg Sidikran Romui Mankha Khungsa Malkungni O Malkungo Sticker Telecom Duty ni Shijakaisa Sticker Press Sticker Tei Kaini Kaitam Nokol Number Plate Tongmani O Malkungni Shoy Number Engkha TR01Q0852 Tei Babaisho Fashigo Uttor Moharani Amchayo 361 kg Sidikran Khobui Sonjit Sorkar Mungui Khoroksa Fekjaknai Mani Falnai Tei Malkhung Kaisa Romui Chasamung Mangkha Malkhung Number Engkha TR01CS0481 Patimungno Khanawui Teleamura Bukhase Police Tangfang Rohan Krishan Tei DCM Surojit Deborma Patimung Thayo Fai Shok Fai Cheri Naikha Bureau Report PTV Tripura News सबसे पहले मुंगिया गामी पीएस ने बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ पे सनेस है सर्विस ओसी है यहाँ के बड़े बाबू इन्होंने बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करके बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन करके और मतलब काइंड ऑफ ये हाईवे मैन ऑफ त्रिपुरा पुलिस बोल सकते हैं इन्होंने पूरा हाईवे नेशनल हाईवे को एकदम इनका एक पूरा टैक्टिक्स है इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखी है उसका परिणाम है कि आज का जो रिजल्ट है वो है टोटल 580 kg ऑफ गांजा सस्पेक्टेड टू बी गांजा ड्राई गांजा मिला है जिसकी मार्केट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ के अराउंड होगा और ये एक 2 व्हीकल से मिला है ये थोड़ा चेजिंग करना पड़ा गाड़ी को और व्हीकल इंटरसेप्शन से हमने एक टाटा सफारी गाड़ी है और एक दूसरी गाड़ी है इनको सीज किया एक्यूज्ड भी हमें मिला है Krakshalo State NSS Cell Tei Thungmung Tangvedekni Luajimung by Field 57 Bishi NSS Sal Tei Hasi Gunangai NSS Shokatia from a Panda Shangsazaka Agartala Nozrul Kolakhetrowo Krakshalo State NSS Cell Tei Thungmung Tangvedekni Luajimung by Field 57 Bishi NSS Shalno Rishazaka O Shalo Hasi Gunangai NSS Shokatia from a Panda Bo Shangsazaka Agartala Nozrul Kolakhetrowo O Shalni Pandawo Hasini Khorok Chidok NSS Volunteer Khorok Burui Program Officer Khobui Khorognoi Rashtrapati Shokat Manai Rogno Borom Yafari Lekha Oshalo Pandawo Nograyok Rangi Faimanja Faika Hasini Thungmung Tangvedekni Secretary Pradip Kumar Chakraborty Deputy Tangfang Probal Kanti Deb Tangfang Elder Long Khobui Kubun Adongrok Bureau Report BTV Tripura News ডিজাস্টার সব তখন দিয়েছিল আমরা এনএসএস সেল থেকে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স গুজরাট যে আর্থকোয়েক হয়েছিল 2002-এ তখন কিন্তু এবং নেপালে যে আর্থকোয়েক হয়েছিল তখন কিন্তু এরা এনএসএস সেল থেকে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স দেওয়া দিয়েছিল এছাড়া বিভিন্ন ফ্লাড রিলেটেড কাজকর্ম কিন্তু এনএসএস ভলান্টিয়ার্সরা
সেলফ রেজিস্ট্রি করে গেছে। ত্রিপুরা রাজ্যে যে এনএসএস রয়েছে, যে সেল চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডেও সেখানে অর্থ প্রদান করে, আজকে আপনারা দেখেছেন সৈনিক ওয়েলফেয়ার বোর্ডকেও ওনারা অর্থ প্রদান করেছে। আগরতলা শালকা থানাनि नायमुथां बदलक खरंनि शिকক रंनो रमै चासामो माखा खरंनि बिसिङाव खरकसा रामठाकुर गार्लस रंनंनि रां खगनाय तै खरकसा खुंसा नग खगजाकमानि पाटिमुङाव गोरोंजाक दंमानि আগরতলা শালকা থানাनि नायमुथां बदलक खरकनि शिকক रंनो रमै चासामो माखा खरंनि बिसिङाव खरकसा रामठाकुर गार्लस रंनंनि रां खगनाय तै खरकसा खुंसा नग खगजाकमानि पाटिमुङाव गोरोंजाक दंमानि साइमांखा लाइ थांजाक अक्टोबर दाननि 13 सालमारियाव राजाखरागुलिनि रामठाकुर गार्लस रंनगो खगजाकमानि पाटिमुङाव 5000 कैश रांमारि खगै तलां थांजाकमानि शिকক मांखर रगबाय सीसी कैमेरा फुटेजनि बिसिंते अ खगनाय शिककनो रमै चासामो माखा আগরতলা শালকা থানাनि नायमुथां बदलरक आबुबाय बाक्सा रामठाकुर संग आमचाइनि खुंसा नग खगजाकमानि पाटिमुङाव गोरोंजाक खरकसा शिककनोबो रमै मानखा नायमुथां बदलरक अ कक्थुमनाय रंनि बुसखांग अ पाटिमुं रंनो तैयै शुक्रबुइ सायखनारिका शालका আগরতলা থানাनि ओसि सुब्रत देवनाथ ब्यूरो रिपोर्ट बीटीपी त्रिपुरा নিউজ। বিভিন্ন স্কুলে অ্যাকচুয়ালি চুরি হচ্ছে রিপোর্ট পাচ্ছি। আসলে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে একটা গ্যাং তো নো ডাউট একটা তৈরি হয়েছে, আর একটা মাইনাস পয়েন্ট হলো স্কুলগুলিতে এখন একটু গার্ড নেই, নাইট গার্ড নেই। হ্যাঁ, তো এটা একটা বিষয়। আমরা এই নিয়ে আমরা অথরিটি বা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে ওটা চিন্তা করবে। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা যতটুকু আমরা নাইট মোবাইল করছি 4টা বাইক মোবাইল এবং রাত্রে একটা ভেহিকেলের মোবাইল কন্টিনিউ এলাকাতে ঘুরছে। মাঝে মাঝে আমরা নিজেরাও ঘুরছি, সিনিয়র অফিসাররা ঘোরাঘুরি করছে। नेताजी कॉलोनी शिवकाली नकथारो खगजाकमानि पाटिमुङाव गोरोंजाक खरकसा शिककनो रमै मानखा आमतली थानानि नायमुथां बदलरक तांसालो आमतली थाना बाय खगजाक नेताजी कॉलोनीनि शिवकाली नकथारो खगजाकमानि पाटिमुं पाटिथांमानि आमतली थानानि नायमुथां बदलरक जेचेमुगो अंखरै तिनि क्राकसालो खरकसा शिकक तै खगजाकमानि मानेखनि रक मोथांगै नाहाका नायमुथां बदलरक फियाबा अ पाटिमुङाव शिकक बाय तैबो शिकक गोरोंजाक दातं आबो चेरै नायकलै दङ नायमुथां बदलरक साइमांखा नुखुं फालनक हाबानक बाय बाक्सा ताबुक नकथारगबो खगजाकमानि पाटिमुं बांगै दङ अ पाटिमुं रंनो तैयै तंकथानि लुकुरंनि बिसिङाव जलिलायमानिबो नुजाखा ब्यूरो रिपोर्ट बीटीपी त्रिपुरा নিউজ। সকালে আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে নেতাজি নগর কালী মন্দির থেকে মন্দির সামগ্রী মন্দিরের দরজা ভেঙে চুরি করে নিয়ে যায়। এই ঘটনার কমপ্লিট আমরা পাওয়ার পরে বীরেন্দ্র বর্মার নেতৃত্বে আমরা টিম তৈরি করি। এই টিমে বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি, মন্দিরের আশপাশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজগুলি দেখে আইডেন্টিফাই করে একটা অটো গাড়িকে আইডেন্টিফাই করতে পারে। আমরা একটা অটো গাড়িকে আইডেন্টিফাই করতে পারে। পরবর্তী সময় গাড়িটিকে আমরা ট্রেস করি এবং গাড়িটিকে আমরা ড্রাইভার সহ আটক করি। राजाखरागुलिनि बोजंनगर थाना आमचाइनि पंचायत टिलानि सिमी नायमुथां बदलरक ब्राउन सुगार तै याबा टेब्लेट खबै खरकसा फेकजाकनाय मानि फालदायनो रमै चासामु मांखा हाइनो हाइ हुजाक कक्तमानि बिसिंतै दिनि क्राकसालनि फुंगो आरके नगर पंचायत टिलानि सिमी गोबां कुक रां मरकनि ब्राउन सुगार याबा टेब्लेट तै खरकसा फेकजाकनाय मानि फालदायनो रमै चासामु मांखा बोजंनगर थानानि नायमुथां बदलरक अ फेकजाकनाय मानि रंनि हातिदर 2 lakhsनि सेबकको बांगांनाय हिनै साइखनारिका बाज्राव तंनाय ओसि प्रशांत कुमार दे ब्यूरो रिपोर्ट बीटीपी त्रिपुरा নিউজ। গোপন খবরের ভিত্তিতে আমাদের থানা এলাকারই আরকে নগর স্থিত পঞ্চায়েত টিলায় বাহার মিয়ার বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে ড্রাগস মজুদ আছে এমন সংবাদ আসে। তো সেই সংবাদের ভিত্তিতে আমি এবং আমার থানার অন্যান্য অফিসার ও স্টাফ সহকারে বাহার মিয়ার বাড়িতে তল্লাশি করি। তল্লাশি করার পর বাহার মিয়ার বাড়ির থেকে প্রচুর পরিমাণে ড্রাগস উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে বাহার মিয়ার ছেলে রাজু মিয়াকেও ওইখানে ডিটেইন করা হয়। ডিটেইন করার পরে বাহার মিয়ার বাড়ির থেকে ড্রাগস গুলি উপস্থিত লোকজনের সামনে আমি বাজেয়াপ্ত করি এবং নিয়ে আসা হয়। এই ড্রাগস গুলি থানাতে নিয়ে আসা হয় এবং বাহার মিয়ার ছেলে রাজু মিয়াকেও থানাতে নিয়ে আসা হয়। উক্ত বাজেয়াপ্ত যে নেশা সামগ্রী ওগুলি বাজার মূল্য আনুমানিক 2 থেকে 2.5 লক্ষ টাকা হবে এবং বাহার মিয়ার ছেলে রাজু মিয়াকে এখন প্রসিডিউর চলছে। এনডিপিএস একটা প্রসিডিউর অনুযায়ী
তাকে আগামীকালকে কোর্টে প্রেরণ করা হবে। ককবর কক্তমা তিনি নি বাগৈ আসুক জরানো কক্তমা কাতাল নাইতং না বাগৈ নাইতং নি বিটিভি ত্রিপুরা নিউজ হামবাই।